Мамкі мае, куды-то я сёння трапіла. Паглядзіце, якое чароўнае і незвычайнае месца. Добрый день, Игорь Григорьевич. А где я? Это творчая майстэрня Басталія, рэстаўрацыйная майстэрня. А что такое Басталія? Басталія – гэта краіна. Краіна, утвораная ад слова «бастилия». Ведаеш, што такое Бастилия? Не. Бастилия – это турма такая была у Парыжы, якую ў 1789 годзе штурмаваў рэвалюцыйны народ Францыі. Вось. І у гэты будынак, у якім ты знаходзішся, мастакі, калі быў пабудаваны гэты будынак спецыяльна для мастакоў, яны празвалі яго Бастилія і штурмавалі, таму што это самыя лепшыя майстэрні ў горадзе, і мастакі штурмавалі яго. А мы, як рэстаўратары, захавалі гэтае слова і нашу майстэрню назвалі, спачатку Бастилія, а потым утварылі цэлую краіну, якую назвалі Басталія. І вот філіалы нашай майстэрні знаходзяцца ў Мірскім замку, у Залессі, нават Парыж мы таксама далучылі да нашай краіны, дзе ў нас былі аб'екты рэстаўрацыйныя. Гэта мы все далучылі да этой краіны. У нас вот ёсць свой сцяг. Першы раз в жыцці бачу сцяг з заплаткай. Ведаеш, ад чаго гэта заплатка? Не. Вось, гэта заплатка ад праса. Прас, ведаеш, што такое? Ведаю. Да, так вось, это сцяг зрабіла маці аднаго з нашых старэйшых рэстаўратараў, Ракіцкага Владимира Васильевича. То есть яна выпадкам прапаліла вот эту ковдру. Но самое дзіўнае в гэтай заплатцы не то, што яна вот так і па контурах зрабіла, а тое, што яна смясціла в гэты рисунак. Яго ж вот можна было падагнаць адзін в адзін, да? Вот. Але яна прынцыпова зрабіла вот это вот смяшчэнне, каб паказаць, што новае в рэстаўрацыі яно ніколі не будзе старым, і старае ніколі не будзе новым. І гэта вот асноўны прынцып рэстаўрацыі нашай майстэрні. А што наогул ваша майстэрня рэстаўруе? Гэта скульптуры, рэчы, будынкі ці наогул усё на свеце? Ну і лепей сказаць так, і будынкі, і карціны, і іконы. Вось. А все это называется... Мы займаемся рэстаўрацыяй культур. Вось, напрыклад, ведаеш, на якой-то мове написано? Не. Вось. Гэта написано на мове идиш, вот, якую вот это вот мой нататнічак, вот ён пачынаўся, калі я пачынаў вучыць гэтую мову. То есть на гэтай мове некалі размаўлялі у Беларусі. То есть вот на гербе Беларусі было 4 мовы. Вот, беларуская, расійская, польская і идиш. Раней нават альфабет гэта было дастаць немагчыма, ён быў забаронены. Вось, але мы яго нейкім чынам знайшлі, вот, і вывучылі, аднавілі гэтую мову вот у гэтых сценах. Вот, знайшлі беларуска-габрэйскіх выдатнейшых паэтаў, вот, вывучылі іхнія вершы. Вот, напрыклад, там вот портрет, вот калі адысці трошку сюды, вот гэта вот портрет Мойши Кульбака. Во. Это выдатнейшы габрэйскі паэт, які жыў у Мінску. Вот тут вот написаны яго адзін з выдатнейшых вершаў. «Згодгайн ди велзі, хойс гівікал твідар найдар, гробер кнозб, де фулы эр, де гріны шушкірай». Як цудоўна гучыць. А можаце яшчэ што-небудзь сказаць на идише? «Ін кладовкі, афаполкі, штейта банкамі тварэння». Зразумелая фраза? В кладовке, на полке, в банке варенья. Да. О, вот у гэтым вся гениальнасць этой мовы. То, что габрэі яны прайшлі по всему свету, и яны впитали як губка усе мовы. То есть там и славянские мовы на базе нямецкай, потым старажытна-габрэйская мова.
Вот. І калі б мяне спыталі, з якой мовы трэба пачынаць вучыць дзяцей у школе замежным мовам, я б, конечно, прапанаваў вучыць з ідыша. Вот. Таму што ідыш, ён дазваляе тады пайсці ў розныя мовы. Вот. І адчуць, што гэта все адзіная такая моўная структура. Вот. І толькі вот праз ідыш у гэтых вот сценах я пачаў адчуваць розныя мовы і ўбачыў, што яны жутка все падобныя. Я вучу нямецкую, ангельскую мову, яшчэ і ідыш. А яно не пашкодзіць. Я вот магу цябе за 5 минут навучыць пісаць твоё імя на ідыш. Вот глядзі. Вот это вот буква А, вот это буква Р, вот это буква И, вот это буква Н, а вот это зноў А. Вот. Ну еще подкресливается. Арина. Цудоўна і вельмі цікава. Можешь повторить? Ну вот просто змаляваць. Вот. И у тебя уже будзе набытак. Так цікава наадварот. Мой брат, калі вучыўся чытаць, ён заўсёды пачынаў таксама наадварот. Ну так, відаць, это у нас генетычна закладзена. Дарэчы, грэкі, яны ўвогуле пісалі бустрафедонам. То есть у іх строчка пачынала з аднаго боку, а потым шла ўніз у другі бок. І вот такой вот змейкай. Это такая шліфоўка мозгоў. То есть калі ты можаш пісаць і справа налево, і слева направо, гэта дасць табе некую дадатковую магчымасць паглядзець на рэчы зусім іншым астранённым вокам. Так цікава. Скажыце, а што гэта за літары? Здаецца, я іх ведаю, но нічога не зразумела. А гэта царкоўна-славянскія літары. Вот нам, каб адрэстаўраваць эту ікону, трэба абавязкова прачытаць, што тут напісана, хто тут намаляваны. Таму мы павінны ведаць і ідыш, і царкоўна-славянскую мову. І больш таго, вот у нас на стале тут увогуле напісана фраза на ўсіх тых мовах, якія існавалі на Беларусі. Вот это вот кириллица, вот это вот квадратное письмо габрэйское, вот это вот латиница. Вот. А вот это вот ведаешь, якая мова? Не. Вот это арабская, так званые кітабы. Так як на тэрыторыі Беларусі жылі і жывуць і татары, вот, то яны пісалі па-арабску. Вот. І як не дзіва, што гэта арабская мова, гэтыя кітабы, яны лепш за ўсё захавалі беларускую мову. Таму што яны пісалі па-арабску, вот, але размаўлялі і па-беларуску. Яны зафіксавалі беларускую мову. І зараз навукоўцы, каб ім даследаваць вот этымалогію беларусаў, яны чытаюць вот гэтыя кітабы і даведваюцца многа беларускіх слоў. Колькі ж усяго было і ёсць на Беларусі? Колькі ж усяго вы ведаеце? І гэта ж не адна культура, а некалькі? Ну да. Ну вот, напрыклад, тут вот якраз на столе, бачыш, вот лежыць ідыш-беларускі слоўнік. Это самы вялікі слоўнік ідышскай мовы у свеце. Вот. І ён зроблены, можна сказаць, у гэтых сценах. Вот. Так што, калі будзе вялікая прага навучыцца, прычым ён, бачыш, напісаны лацініцай спецыяльна. Ты ж вот лацініцу ведаеш, да? Значит, можаш тут уже нешта прачытаць. Калі будзе жаданне вывучыць ідыш, заходзь, падзелімся ведамі. Абавязкова. О, а я яшчэ бачу на гэтым стале дуже знаёмую для мяне рэч. Вы таксама гэтым карыстаецеся? Ну так, глюк, это ж, я не памятаю только в якім это фильме, это же счастье. Вот так вот, глюкометр, ось, вымярэнне шчасця. Ага, цікава. Зробім гэта разам? Чаму не?
10,2. 9,8. Ідем роўна. Но это все от того, что хвалюемся. Здымкі заўсёды ўплываюць. Справа гэта хвалючая. І наогул пры хваляванні гэта ж такая адказнасць браць у рукі рэчы, якім больш за 100 год. Цукар, мабыць, зашкальвае. Як не дзіва, наадварот, супакойвае. Калі працуеш з такімі рэчамі, то неяк супакойваешся і все. А вось якраз Ігор Нікалаевич распавядзе табе, чым ён супакойваецца. Вітаю вас, Ігор Миколаевич. Што вы робіце? Ну, ведаеш ли, Арына, вось эти іконы, яны знаходзіліся ў царкве, і у царкве, акрамя того, што асядае пыл звычайны, там яшчэ ёсць такая недобрая для сохраннасці вось гэтых твораў копаць. То есть палят свечки, и этот копоть набирается, и тому вось трэба першае, амаль што першае это аглядзець, сфотаграфаваць, а потым трэба найти спосаб, як мага акуратней зняць вось это вось, як мы называем, курадым. Колькі ж усяго трэба ведаць, каб гэтым займацца? А што гэта там за квадратики? Ну, это, як мы это называем, это зандажы. Справа ў тым, што вось на гэтай іконе мы пакуль на гэтым абразу мы не бачым, што он некалькі раз перапісваўся. Нашы даследаванні кажуць нам о тым, што было некалькі рэстаўрацый этого абраза. Вось, і таму мы пытаемся знайсці такія вось у розных месцах, вось, напрыклад, вось тут бачыш, тут больш цёмна-зелёны, а здесь больш светла-зелёны. То есть это калісьці вот эту частку переписали. Светло-зеленое было замалявано золотом. Вот этот прямокутничек показывает нам, что был кант отведен червоный, а потом его так само замалявали. У вас столькі ўсяго на столах, столькі розных прылад. Можете мне крыху распавесці пра ваши инструменты? Конечно, могу. Основным таким инструментом у реставраторов чаще за все является вот такой маленький ножичек скальпель. Вот можешь взять в руку. Вот. Этим скальпелем мы вот робим те самые зондажи, об яких я крыху ранее рассказал. Как добро бачить это все, як это выраблять, мы вот використовуем вот такие окуляры. Вот это она нагибается, чтобы можно ниже и выше, как удобно было. И погляделось на какие-то мелкие детали, которые есть на образах. Повеличивая. О, я бачу кожную дробязь, кожную шчылінку. Любыя мої підписчики, сыпьте падабайкі, такого яшчэ не было і шмат чаго яшчэ будзе. Цікавая прылада. Ну, ёсць яшчэ у нас і іншыя інструменты. Наприклад, ось бачиш, скільки тут всяких пензельків, да? Ми так само ими користуємося, коли ось робимо воссоздание страчених кавалків. Принципово робимо так, щоб ось такими полосочками, які зовуться тратеджі, бачно, де ми підклали ось цей самий ґрунт, де були страти. Ось є у нас ще ось такі різні циклички, різні шпательочки. Це все ми використовуємо, аби виконувати свою реставраційну працю. А што ў гэтых бясконцых шкаліках? Ну, тут різні речі. Все це ми використовуємо для реставрації. Ну, ось це домарний лак, ми їм покриваємо. Після того, як реставрація зроблена, ось це у нас освітлений алей. Ми вот так само виконуємо при реставрації. Ну, тут у нас шмат, ось це фарби гуашеві, це ось в баночках тільки ось набиті пігменти, вони, бачиш, і на порошочком таким. Ну, до речі, ось ще такий є у нас інструмент, яким ми так само попереднє дослідження проводимо. Це ліхтарик, який
мае ультрафиолетовое светло. И калі-нікалі он нам показывает, где лак есть, где лака нету, где есть плесень. Гэта самае цудоўнае і незвычайнае месца, дзе я была. Вось вы, мае гледачы і наогул звычайныя людзі, не ўяўляюць сябе, што такое сапраўдная майстэрня рэстаўратараў. Колькі ўсяго трэба ведаць, колькі ўсяго ўмець, каб займацца такой справай – рэстаўрацыя культуры. Ігор Григорович, Ігор Миколаевич, я вам шчыра дзякую за сённяшнюю сустрэчу, а гэта яшчэ не ўсё. А другую частку мы паедзем здымаць у Свято-Петропавловскі сабор, там, дзе таксама працуе Басталія. Мы якраз вот і знаходзімся на фоне дакументацыі, якая была зроблена ў Петропавловскім саборы. Это фрэскі, якія вы ўбачыце у гэтым саборы, вот яны выкананы в маштабе 1:1. Я хочу вручить тебе вот пропуск у Свято-Петропавловский собор. Вот. Федор Александрович, який вас будет там сустракать, вот, вы, покуль будете ехать, вот, повинны выучить эту фражку. «Ин кладовки афаполки, штейтабанки митворения». А дома тогда у тебя будет повод выучить и габрейские буквы. Дякую. Кладовки, афополки, штейт-банки, мид варенье. Добрый день, Федор Александрович. Привітання, Арина, привітання. Где мы находимся и чему отсюль мы починаем? Ну, гэта самая одна из старожитнейших вулиц Минска. Называется Раковская. Это был шлях такий, и наогул это Раковское предместье. И наш Петропавловский собор находится на улице Раковской. И он начинается домом собором от Дня Миги. А вот это стенд. Вот Раковская, она чем знакомита, что она упиралась у места школища, где находилось несколько синагог. Тут жило много людей габрейской культуры, и они ходили в эту синагогу. Потом Минск расстраивался, и она зараз зникла. Это мастак Майвольфович Данцих, народный мастак Беларуси, намалевал картину Минска. Верхний город, Духов собор, вот это будуется институт, и вот это рештки от синагоги. А тут здымки. Что я еще хочу сказать? Вы тут можете убачить Раковское предместье, написано по-русски, белорусски, на идыше и по-польску. Эти 4 мовы были у нас в свой час державными. Это Беларусь, одна країна у свете, где идыш был державной мовой. А я уже ведаю, Ігор Григорович нам сегодня про это рассказывал. Молодчина. Теперь перейдем сюда. Вот тут еще. Это еще одна из сторонок Раковского предместья. Вот тут это портрет Леонида Аронович Шварцман. Он народился в этом доме. Вот тут он и находился. Зараз его нема. На его месте это великий дом. И он со своим сябром поехал вучиться. Сябра стал архитектором и побудовал дом со шпилем каля оперного театра. Гольштейн его прозвище. А это мастак-мультипликатор. И он створил крокодила Гену, Чебурашку, мультфильм. И что он сделал? И он их поселил у Раковское предместье. Когда он малевал их вот у всех это вот у мультфильме все, то он малевал это место, откуда он сам вышел. И вот я сказал про ту синагогу, что он с батьком вот ходил, это вот его малюнки в синагогу ходил. А вот это наша церква, куда мы зараз и пойдем. Крокодил Гена и Чебурашка родом з Мінску. А вы ведали про таких земляков? Это такой трехкутник. Стенд, который показывает историю. Там еще есть один такой. А это наш собор. Вот его, як он менялся за разные годы. А зараз мы пойдем туда и покажу и расскажу про это. Добро? Добре. Тут Минск написано на разных мовах. Какие тут были мовы?
Вот. И это история нашего собора Свято-Петропавловского. Ее можно потом найти на сайте собора. Да. И там вы можете увидеть, там и китабы, и латинкой написано, все мовы, які тут існували. Пошли. Ой, тут цеплей. А что это такое? Гэта у нас з двух бакоў харовы гістарычныя. Тут гісторыя сабора. Вот, напрыклад, гэтаму сабору 400 гадоў. Вот таким ён выглядаў, як яго пачыналі будаваць 400 год назад. Вот і размалёўка ў сярэдзіне. Гэта мастакі. Наколькі мы по кавалачкам, што засталося роспісу, мы склалі вот агульна, як яно было размалявана. Бачиш? А ўжо праз 200 год ён уже быў зялёны. Бачиш, які? Тут уже з'явіліся раслінныя арнаменты. Вот тут это вот фрагменты картины, якія намаляваны, там фігуры. Вот это Саваоф. Гэта уже 18 стагоддзе. А ў 17 стагоддзі вот такія малюнкі былі. Час ішоў, храм перабудоўваўся, меняліся моды. У 19 стагоддзе яго размалявалі вот так. Это в Санкт-Петербургу быў адкрыты Ісакіўскі сабор, і мастакі адтуль прыехалі і размалёвалі наш сабор. Вот тут з'явіўся ўжо купал. Калі там глянуць, вот там, бач, там яго нема. А тут ён фальшивы такі, ну, надстроены, ён першапачаткова не было. Потом прайшоў час, у пачатку 20 стагоддзя пабудавалі ў Киеве сабор. І прыехалі ўжо з Киева мастакі, памаглі маляваць. І намалявалі ён, бачыш, тут ён ружовы, а тут ён уже стаў такі зялёны. По малюнкам собора нашего можно як бы эту гісторыю мастацтва вывучаць. Купал яшчэ быў, гэты компал. Вот тут ёсць здымкі, дзе ён яшчэ, вот бачиш, ён, это старыя здымкі, а тут уже вот нема яго, і вежа была знішчана. А ў 70-м годзе 20 стагоддзя аднавілі фасады, но ў сярэдзіне храма захаваўся архіў. Архіў там, дзе документы, кнігі захоўваюцца. Ён быў перагароджаны на 4 паверхі, і на конкурсным паверсе працавалі людзі. Это была такая установа архіўная. Вось. І толькі ўжо ў 90-м годзе, цябе яшчэ не было, у 1991 годзе будынак храма вярнулі вернікам, і пачалося аднаўленне, рэстаўрацыя. Вось наш храм, калі заўважыць, вот одно памяшканне, там другое памяшканне і там памяшканне. Ну вот такое доўга. Фактычна это 3 царквы. Цэнтральная это Петропавловская царква. Вон там бочна это царква 3 віленскіх мучанікаў, а з таго боку царква Екатерины Великомученицы. И вот это все разом это Петропавловский собор. Пойдем покажу одну детальку. А что это за цаглинка? Ну, это уникальная цаглинка. До речі, по-белоруску треба вымаўляць цаглинка праз Г. Ёсць Г и Г. Вот ганок, гонта, цегла говорится праз Г. Цагельня. Это там, где вырабляюць іх. Калі будавалі собор, то спачатку, чым пабудаваць каменны цагляны собор, рабілі матэрыял, з якога складалі яго. Гэта цаглінка, ей таксама 400 год, уже больш, чым храму. Яна сама вот такого, тут кавалак, яна вот такого памера. Яна яшчэ гістарычна называецца пальчатка. А ведаеш, чаму пальчатка, як ты думаешь, што калі пальчаткі? Это то, што на руки одевает, да? Так. І вот майстар, калі ён эту форму гліняную зрабіў, гліну, і яна яшчэ сырая была, ён пальцем вот так праводзіў, знак показываў свой. І гэта оставалася. І тут, вот бачиш, яно ёсць, вот правядзі рукой. Вот бачиш там,
вот эти пальцы, тому эта цегла называется пальчатка. Она вот такого помера, і з яе зроблены стены, але такое диво. Вот яны спочатку зрабілі, и она была сырая глина. Ну, я разложили на березе, тут няміга была, на березе разложили и просушивали. А тут некая, это маленькая овечечка пробегла. И бачишь, вот отбились копытцы. Вот коли поглядеть вот тут, вот два, и на прых-прых и так побегла. И гэты след 400 годов гэтаму следу, як этой цаглінцы. 400 год. Няўжо цэлых 400 год гэтай рэчы? Так, Арына, яно тут нашли, коли тут прибирали, перебудовывали нечто, то эта цаглинка выпала со стены и заховалась. Только яно, вот бачишь, вот треснула. Ну, это, але вот кавалок со следом яно остался. И той маленькой овечечцы уже тоже тых же 400 год атрымліваецца. Вось. Супер, так гэта ўсё цікава. І асабліва дзякую вам за паправачкі на беларускай мове, таму што гэта мой першы паўнюткі выпуск на ёй. Ну, я ожидаю, каб у тебя все атрымалася выдатна. Пойдем задалей зараз на хоры. Вот мы падымемся туды на хоры. Адтуль хоры, таму што адтуль пяюць хор. Так, идем тут по приступочкам. Сюда заходим, заходите, Арина. Ну, можно вот так вот поглядеть сверху, где мы были. Бачишь, мы где были. А вот тут размешчаны хор. И отсюль пяюць. Хор падчас великой службы. Уявляешь, все это наполняется песнями. Теперь садимся сюда. Мы зараз в церкве, на хорах, адкуль пяюць. І церква тым і славіцца, што тут добра пяюць. Калі вот заўважыла, вот глядзі, як тут вот на стенах намалёваны карціны жыцця Хрыста на зямлі. Як ён, першыя яго цуды, якія адбываліся, а вот это скляпенні. Это, ну, тут намалёваны, вот это полукруглое, называется мандорлы. Як ты думаешь, что там намалёвано? Разбираешься? Зараз я покажу фрагмент. У меня тут есть скрыночка. Ну, як я там раней казал, 5 слоев живопису. За 400 год 5 разов перемалёвывали. Это вот першапачатковый. Потом прошло 100 годов, намалевали вот гэты роспіс. Вот тут вот бачишь, вот такие раслины, вон яны, рагозы. Бачишь, вон такие. Вот яны вот тут вот зафиксованы. И вот эти полукруглые, это мандорлы. Тут их усяго 3. Одна в центре, там еще и там. Вот это положение во гроб Христа. Коли его распяли, его поховали. Далей наступное, ён воскрес. А там уже, вот в центре, бачишь, там Христос намаляваны. А сверху над ним Саваоф, Отец Бог. А между ими Святый Дух у выгляде голубца. Вот это вот, бачишь, вот. Это уже его и існування небесное. А што тут робіць Басталія? Ох, такое питання. Ну, по-перше, мы тут давно уже Басталія працує, з 91-го года. І як ми прийшли, так тут були, вот тут, бачиш, вот по стене такие вот проталины есть. Это было перекрытие верхнего поверха. Вот эти вот гзымсы, желтые, вот это все, этого не было. Тут были стены замалеваны.
жывапісу, малюнкаў тут не было, яно ўсё было пад тынкам. І мы паступова пачалі як бы гэта ўсё вывучаць, калупацца. Вот, напрыклад, вот это вот над иконостасом, там, где Христос, вот я показывал, вот это Христос намаляваны, да? То под ім, як мы пришли, вот такое все было. Там такі бак вялікі жалезны быў. Это было ацяпленне ўсяго памяшкання, усяго этого будынка. Потом мы это ўсё пачалі скальпелем здымаць. А я ведаю, гэта называецца адкрыць. Ігор Миколаевич мне сёння рассказываў про квадратики. Вось, так правильно, молодчина. Ты уже много, что ты уже амаль что реставратор. По квадратикам это раскрыццё ідзе. І потым, калі мы раскрылі, то убачылі, что тут мы убачылі. Что тут намалявана? Хто намаляваны? Анёл. Анёл, правильно. А чаму гэтага анёла я зараз там не бачу? О, як пранікнёна ты ўсё гэта глядзіш на гэта. А таму, што пад гэтай выявай Хрыста і ўсё і захоўваецца, што мы паступова адкрывалі. Вот бачыш, вот тут вот крышечку, это рука анёла. А ў цэнтры, што ты бачыш? Дядулю. Дядулю. Вот это дядуля, это ёсць Саваоф, Бог, Отец. Мы его раскрыли. Вот он такие, вот тут его крышечку обновили. Видишь, вот тут вот страты, а тут уже его обновили. Потом вот он такие. И мы зарабили, как мы говорили, вот Игорь Николаевич говорил, по квадратику раскрывали. Мы начали раскрывать у тем, здається, не самым значным месте. Ну, вот тут вот. И трапили на лик Христа. Уявляешь, раней под гэтым вот Саваофом был роспіс, где Христос намаляваны. И калі зараз мы глядим на гэта, вот по гэтому маленькому лику мы обновили всю картину, что там нарисовано. Вот вы бачишь, вот тут вот лик Христа, и тут вот он бачный. Бачишь? Да. Что под этим Саваофом композицией была намалёвана сюжет «Христос, добрый пастырь». Мы его законсервовали, а сверху намалявали реконструкцию Христа, доброго пастыря и холстом прикрыли полотном. И она такой укрывкой, это называется экспозиционная консервация. Мы зробили выяву, намалявали, показали, что тут намалявано, а тое все пласты, яны там захованы. Мы это заховали, не знищили, каб яно заховалася для наступных. Ведаеш, Арина, наш калега Владимир Ракіцкі, мастак-рэстаўратар, калісьці наведаў беларускую пісьменніцу Зоську Верас. Яна писала для дзецей казачки, вершы, поэтка такая знакомитая. Ей уже было амаль что 100 год. І чаму я табе расказваю, што яна, як дзяўчынка, яна захавала тыя фрагменты, тыя кавалачкі таго ўбора, у якім яна кожны час, у яе былі, вот, напрыклад, сукенка, яна казала, вось гэта была сукенка, у якой я гуляла па Мінску з Максімом Богдановичем. Уявляешь? А в гэтым уборы я сустракалася з Янкам Купалам. І ў яе ўвесь альбом як гісторыя беларускай літаратуры. Так вот у наш сабор, калі тут 5 слоёў жывапісу, і яны аднавіць, напрыклад, один слой, ну, немагчыма. Таму тут вопратка, і нас сшыта из лоскутков. Вот як говорили там на вежы про мову идыш, которая из розных мов складаецца. Так вот, и тут живопись мы заховали гэты пласт один за одним, собраны такой вот, ну, убор 400-гадовы. Звычайно, як, напрыклад, картины бяруць са сховішча и выставляюць. Як называется, вот, калі картины выставили? Выставку? Да, выставка, а еще она называется экспозиция. Экспозиция – это из позиций со склада берутся картины и их развешивать. Но у нас у храме
кожны слой, кожная карціна, яна ўжо ёсць. Мы яе не можам фізічна ўзяць і выставіць пазоўку. Таму мы на іх глядзім адну праз другую. І гэта ўжо будзе не экспазіцыя, а транспазіцыя. Это праз. Дарэчы, транспазіцыя, вот слово транспарант, чула такое? Да. Вось. Транспаранты першыя, это вот такія вот расцяжкі праз дарогу, вешаюць на слупах. Яны маляваліся, зараз пішуць, а раней дзіркі рабілі, вырызалі літары, каб вецер іх праходзіў і яны не рваліся. Яны дзіравыя былі такія. Это тое, што вот так вот праходзіць. Таму вот наша вот эта вот экспазіцыя, яна у нас называецца транспазіцыя. Зразумела трошки? А то, что на стенах, это яго цуды, здзейсненыя у зямным існаванні, калі ён жывы быў. Так вось апошняе з цудаў насычэнне народа 2 рыбамі і 5 хлебамі, вот там запісана, што 5000 душ, 5 душ людзей было. Это не лічачы дзяцей і жанчын. Это іх много. І ўжо вечарэла, і людзі ўжо стаміліся, есці хацелася. І тут адбыўся цуд. Ішоў хлопчык, нёс рыбіны 2 злавіўшы. І Ісус Христос стварыў так, што гэтых 2 рыб хапіла накарміць усіх гэтых людзей. Вось гэты цуд і адбыўся там. Таму мы павінны верыць у цуды. Вельмі цікава. Столькі новых словаў, столькі трэба ведаць, каб займацца вашай справай. Гэта проста невераемна. Гэта вялікае адкрыццё для мяне, і я ўпэўнена для амаль што ўсіх, хто будзе глядзець гэты выпуск, што ёсць такія незвычайныя людзі, як вы. Дзякуй, Марына. Я хочу за твоє таке уважліве пытанне, за твою цікаўнасць да ўсяго гэта. Табе зрабіць невялікі падаруначак, гэта зорка, калядная зорка, яна загараецца на небе, калі нараджаецца Христос. Хай яна табе прыносіць удачу. Вялікі дзякуй. О, дзякуй.